Nadungog ra po na ako ni Barad, pero ako pong i-share nimo basi wala ka kadungog ani. So sa pagpanginabuhi Barad, aron dili kay ka maglisod, kinahanglan ka aning 5 ka M nga imong mabuhat. So aron makakita kag money, kinahanglan mangita kag pamaaging makatrabaho ka, so money making ba, or makahimo ka og paagi nga makakita og kwarta para nang nagnegosyo ka. So kung doon na kay negosyo, doon na kay trabaho, dili po pasbot nga hayahin na ka. Kay kasagaran ra ba na nay trabaho, so pay trabaho hayahay pa, pero pagka nay trabaho purtosan sa utang. So kinahanglan na pug ganing gitawag na tuog management. Na unsaon nimo nga ma-manage nimo sakto nga ang imong income dili lang mahurot nimo, kundi makatipid pagigamay, makatigom ka. So kanang management pag connect na dito sa money making. Kaya importante kayo. Nya kanang management Barad, mo na pag-ilan nimo og unsa nang wants ug unsa po nang needs. So dapat imong i-minimize ang imuhang mga paggasto mga dili kinahanglanon kanang imong mga wants pa bisag mga butang nga mabuhi ra gid kag wala. So dapat imo na siyang limitahan. Gamay-gamayon lang nimo na mo na gitawag og management. Minimize the unwanted expenses. Dahil karon naka-minimize na ka, anhin na pug ka sa maximize. Padak-o nimo ang imuhang investment or mga pamaagi nga mas mosaka pagyud ang imong income. So humana ka sa minimize, maximize, aron mo dako ang imong money making. So dapat Barad maunay mahimo nimong gitawag og mindset.